أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslüman xeyr ve vahar, hürmetli tamaşaçılar, Çina Dindi İslam, Dindi Tarsarlu'da rubrika devam arzuva, передача devam arzuva ve Allah ta передача için rahade ömür dimetlebdika. Çina vaxtında lahanıki insan de ömür dimetleb kamalu insan konyazva. Allah taldi emir arqliza qudzva, peygamber din vesiyar qlet khuzva. Allah din razi ol qazalmışva, din iman İslam qlet khuzva hakti insan. Madni için Allah'ın ki din which Allah taldi insan dizgan ve çi devlet yazva ve am put destek talaqaznu. İman, İslam, ihsan. İman inanmış ve İslam qlet khun ve ihsan rikmihi khun. İmçes peygamber de çerzva guzva tarsizva. İbur qlet khayla akhpa insan kamil jizva. Mihirik eldi mihiniyat aldı. Akhpa madni çu aql dikaraxan. Allah taldi insan dizgan ve devlet rikasad aql yazva. Ha aql daldı Allah digan ve çirviler al işlemişiz çirviler ham insan vini derece rizaqatsu Allah di muquvjez malaikırlan vini zaqatsu evvel Allah Teala di köçiz ve adam peygamber halqına sifti halqur insan sifti halqur peygamber yazıçılar al lahani ki veri mahlukat riz adamaz ikramaya am köla vini veri malaikrini veri mahlukat riz ikramavuna teksa iblis la gayri İblis takabur khana which winquna adalani ki zun hadla artukhya sa'si wal awna Allah Teala velik asikhana hada Allah Teala nihanet qazanmış niçe ve cennet rani hama aqudna ha vaqtunda iblis tiqinquna which adaman neslar riqa aquddilhana riqa aquddilhana hik riqa aqudd iblisti adaman neslar abru aql iman qaqudna İhtinsa rivayet akhagen inal aql dika. Allah Teala de adam peygamber çiler al evida vaxtunda Cebrail malaik raqurn aleyhisselam bu devlet goz. Lahani ki adam qaçuj vaz him qandata. İburni sadlahadi aql tir qedlahadi iman pudlahadi yahnamus. Aql iman yahnamus. İbur pudni insan des gerek jizvaşe eriyor ömürde. Adam peygamber de ibruka aql qaçunu uçiz. Aql qaçurla ama bu cenneti zakladılhanı. Mükü iman dilanı ki zaz Allah Teala de buyruğun ve dizun yaratmış Allah. Hine aqolavat hadaqala sanalhum. Adaqa gelaj mirlahana. Yatamu amuqlahana. Yahnamus qfiralan. Yahnamus dilanı ki zaz Allah Teala dizun yaratmış Allah'ın ve hine iman avat hadaqala sanalhum. Haik adam peygamber de aql qaçun aldı. Which is imanı kazanmış. Yahnamus mihanada. Hakkıyla lanet ki iblisti evvel adama nesiller reqa aqudun batal abruva aql qaqudzu. Uçuz lahat da çiz bu aql insan de qaqatala adva iman qaqata adva yahna muslim qaqata adaqsa devletni muqdaç. Hakkıyla iblisti har cüredin aql kadarda şe'er aradalğanu hasil onu. Mesela içki arxiz, beyhuş arxiz, harcüredin, qaliyan arxiz, narkotikar, harcüredin, ihtişe zehrar, insan di aql kadar zva. Mesela da çiz bu aql kakala, insan di qısan pis çirijiz vatuş, ada akata uçkadın iyida, uçkadın lohoda, hak ada çuruk ala harguna har aburavuna, haram di ala harauna, uçiva imani qaqudzu yahna musni kaks vada. İnsan bile avatsu. Waqız vaqon şe'er bileriz, akoz vaqon şe'er, xabarjiz vaqon şe'er, çir biler, çiz buç akoz vatane insan de aql daldı axtarmış zvade. Altsun zvade. Sa qarar, sa hukum aqud zvade. Hiktin hukum. Mesela insan de xabar xeyt adulhu de ya mjeda qolaxya, ya mtejeda qolaxya, ya mumkin qolax yazma. İbruz Arapça loluzva vacib, mustahil ve caiz. Vacib im xanak onzva qolaxesa shaknala çiz mustahil tejeda yerli tejeda mumkin tuşir kar yazva ve caiz im mumkin tir qolax yazva. Mesela argin vacib qolaxar hikti buru. Mesela lozuhi qadru qad qutirdi. Im harsa ayol dizni koş kol dis yüzde hadazni çiz bu. İbur vacib yani şak Allah çirmis elar
مسألة راز ويرد چیز و معرفت قد لحد مستحيل مثلا صدر صد فود لحد اسكاسته هر سا انسان لوكي ام جدك الله توش ام قبول جداتوش ام حقيقت توش لهد فود لحد جائز ممكن ترك الاخر مثلا سكاست لهد كي пока معرف قد ممكن ترك الاخر ممكن يقوم ممكن تقوم чала аслу тушак олах гели и месела ярчна Аллах Таала ди иман дика гиги гели ваджиб ханак озвак олах сашакне Аллах чиз эм язу Аллах Таала хунух Аллах Таала ава Аллах авазва адал сашакне Аллах им ваджиб олах язу учлата и ярат бишунрих и Аллах Таала и дунья дих са иеси са халик хун азим язу ерлете жидак олах рек учакатсва мустахилар абур язу месела Аллах тих шерик хун час чизва Аллах сатирчал Аллах тих шерик харавач учлат Аллах Таала ди сифат рикасад язу Аллах садхун пудлахадини Аллах Таала ди учин лук жазаламишти мумкин жазаламишуни мумкин тавуни и мумкин тирк Аллах яз Аллах Таала ди рехимар парая язу хатан мумкин ада учин лук сахихти ятани қысанк Аллах хар себеб хана арада оқазн Аллах Таала мумкин ғил қачуадла жазаламиштуму хакил идаз джаиз мумкин тирк Аллах лухузва Аллах Таала дик инан мишхана чун чаз хик Аллах Таала ди хақинда уч чиржизу хик чиржизу ам хиктин деда Аллах чаз Аллах Таала ди гүзел тир торара ва пактир сифатра чиржизу Аллах Таала ди қутқанни цекви торара вазва рехимлу мерхаметлу қудратлу ва икмад ва хактин сифатар вазва Аллах Таала дика саки чирвол гузва харсе исандис иктин сифатар ни қада вазва ва иқад сифатиз Аллах Таала диз ваджибтир Аллах Таала диз хастир қад сифатих акси бурнево чина Аллах Таала диз акти гафар лаханак антизва адаз акси Аллах Таала диз хастир сифатар ва хасту шер бурнево хабурин чат чирхана конз учиз лахад абур лахани виҷа қадач инсон гунах диз авасу имансуз вили завасу ҳарса мукаллаф лузва кастиз ваҷиблую чирхун ферзи чирхун Аллах Таала дин ҳаққинда вуч чина хадаз лахана конзвата вуч адаз лахана конзвашта чина ва мумкин тирк олахар мукаллаф вич вуч уже имни чат чирхана конз вуч лад дин ди китабра ихтил травяз насихатра ҳамиш мукаллаф лузу и мукаллаф вуч касез ина кизвавол мукаллаф балиғ им лҳачалихи яшар тамам ханвай ақл авакас салимул ҳавас ҳевесар ҳиссер сағ кас язу яъне яшар тамам хана ақлни аваз хана ва вири ҳиссер сағ инсон диз мукаллаф лҳуҷҷада ҳиссер вучаре ҳиссер ғавурда қумпатол вилериз акун ҳис язу Аллах диганва ва япариз вонатун ҳис язу Аллах Таала диганва и ғилиг чнасаше қурла час чиржуз ам ҳикти ше язу им ҳиси Аллах диганва саки дадатун мициз сюз дадатун имани Аллах Таала диганва ҳис язу ширинди туқилди бурвири час чиржуз ахпа ниатун имни час Аллах Таала диганва ҳикти ҳиссер язу невиридланич ҳикти ҳиссер им вилериз акун япариз вонатун ибур ҳиштакат мукаллаф тих кун лазиме яъне эгер бирқини биши каскаид мукаллаф ҳисаби жидач учизлад адав чи пайғамбар дин таблиғат чи пайғамбар дин даъват дин ислам ага қари жидач Аллах Таала дин гафар дин адав ага қари жидач ақлни аваз ҳевесарни сағияз конт ви чиз итим хуй конт дишели хуй конт ви чиз лук хуй конт азад хуй я инсон я джинер а джинерни ҳаққинда джинерар чеб халқ ури қала мукаллаф язу адам пайғамбарни ҳава хиз адамни ҳава Аллах Таала ярат мешнуад абур мукаллаф яз чихи яз радалтану абру винел ҳасията вири шариатин қанунар ферзер вири ҳабрун хиве ҳатмаде ҳақ джинерарни язу ихти маърифатар чах кана конзва маърифатни чналаҳануатир чирвол язва чирвол са ҳуҷҷетни са шакни алла чирвол язу қедри қед қуд ива туб ғилалла هيك چیزوات چاز الله تعالی دین حقینده ایبر ویر چیر خون لازمیه چاز ایبر اجمالا و تفصیلا چیر خنک آنزو الله تعالی دین حقینده اجمالا ام لحاج علیه عمومی چیروال تفصیلا دیرین چیرویلر عمومی چیرویلر ال اجمالا چیر خنک آنزو الله تعالی دین صفاتر ویری نقصان ریکا ویری تتوگاویلر ریکا ویری کامل توشیرویلر ریکا الله تعالی دی تعالی وادن صفاتر میخیه اداز بر خاستوش
ашхаду алла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадар расулуллах мецелгана рекет истиқарауна Аллах саде Мухаммад пайғамбар хақя Аллах таала вири нуқсан река михилхана тисиқараурта ибур умуми червилер хадах кайта ам мусульман жезва ва ам мусульман хум патал иқдар бесе ама ада вичи ихти дирин червилер қачун тис кайта вичиз иман дис қувват куда дин дис қувват куда дирин червилер қачун тис кайта ам гунах тис аватсу чин Аллахан ватер Аллах тис хастир ваджиблу сифатар қадавазу ибур чина тикрари садлахади вуджуд Аллах авоз кун им сифат язва Аллах таалди Аллах ава идал сашакни алач эдлади қидам Аллах таалди эвел такун харса шей иних вичин яратмишнуа вақт авозу эвел авозу Аллах таалди эвел авач ам сазатни авачирла Аллах ава адах и саки эвел қил аватуш идас қидам лозу бақа ахир авачис хунух ахир авач Аллах таала дес вери кутяхайли Аллах таала муғзваде ва адах ахир авач бақа лозвадас قل هذه مخالفته للحوادث يرات مشونريز أخشارتكم الله تعالى سيرات مشونيزني أخشارتوش يا سيرات مشوني هذا أخشارتوش قيامه بنفسه وضلها صفات قيامه بنفسه الله تعالى سكن لاني أصلتوش وصدلاني صدقني محتاجتوش احتياج روش الله تعالى وصدقني محتاجتوش رقود لهذه وحدانيات صدوال الله صدقنه يريد لهذه قدرات چيچ الله نواقف يزوا ويري كرار الله قوم هارس شيء إنخ هارس كاردخ الله تعالى قوات أكاب زواده بس زواده موجود لهذه إرادات إم كان كون الله جل وعلا الله تعالى ديز ويشيز كان خيلا أخبا إيزواده كود لهذه علم يزوج چيروال يزوا چيرخون إم الله تعالى ديز خاصه صد لهذه حياة جانلاسكم الله تعالى قنواتوش جانلاده صد لهذه سمع ونتون سيقعد لهذه بصر أكون لرز أنو الله تعالى ديخ وليرا وچاسكيز الله تعالى دين أكون مسده إنسان رز وليرا أكوزو الله تعالى دين أكون مسده الله تعالى ديز ويري أكوزو سيبود لهذه كلام رخون الله تعالى رخز واده قرآن الله تعالى دين رخون يزو هذا كلمة يارز وانا كلام يزو إبور سيبود خانو إدلا قلوخت مادني دوام مرزو سوقود لهذه ويري الله زواده ويري الله قون هر سكار الله قون هذا جزواد الله تعالى دوا وچ خيتني وچ كان خيتني وچيز كان خي كار إزواد الله تعالى دي ويري چيز وادي الله جان الله دي الله ويري وان قيز وادي الله سيك الله دي ويري أكوز وادي الله رخز وادي يا الله قد لهذه رخز وادي الله تسيبود الله تعالى تسيبود الله صفات الله تعالى ماد إك تكرار قجز واخيز مانا صد أخشار واخيز أكوز وچاز صفات رين وچيز إك جزو مسلمان دنيا دي قبول نوا جزيات حساب زوا عقيدة دا إمام وزوا ابن طرار نيازوا إمام أشعري وإمام ماتريدي إمام أشعري دي سفتها تسيبود صفات خانوا الله خنوخ وهاد لا قلوخ قزوا صفات هريازوا اول تكون اخير تكون صدوزن اخشار تكون احتمال دوز كلام دل قيدل دي رخون القيدل دي غزو تسيبود صفات إدلا قلوخ إمام ماتريدي مادني إريد دو الله وقونه إبر ويلي كان بروز أكسيتوش يعني إبرو ماد الله وقيزو أتبرو مانا مادني جهن شارزو مادني قوة جزو حكيله إبرني ويري عالم ويري أبرو دوزياس حسابنا وقبولنا و الله تعالى دين صفات ركتون حكيله إمام أشعري دخانوا تسيبود إبرني إريد ويري قاد خانوا ها إبروز أكسيبرني أوز وقاد مثلا شن الله واتر وجود الله أوزكم إز أكسي شيء وجه أوجسكم مستحيل يعني الله تعالى ديس خاص تشير صفاتها لهوز تجد غفار إبور يزو صد لهذه عدم أوزتكم قيد لهذه حدوث يارات مشكون أراد الأتون الله تعالى ديس أوجر صفات يزو شلات الله تعالى يارات مشنا توش أدويشي يارات مشنا ويش خالق يزو بود لهذه فناء كتاحكم آخرتون الله تعالى ديس خاص توش شلات الله تعالى ديس كتاح جزواتوش آخر واتوش قد لهذه يارات مشون رز سكونيز
سكوزتني أخشاركم الله تعالى خاستوش سكوزتني أخشاركم وشي خال أنوا يارات مشون رز أخشاركم إم الله تيس خاستوش والله دي سا چكاديخ سكو خطني محتاجكم إمني الله تعالى ديس خاستوش رجود لهذه تعدد إم سشمود الله هركم شنا ولك صفات رك وحدانية دا الله صدق دا صفات واتر الله صدق چیزو هكيلا الله لا غير ماد قيد بود غصار الله هركم إم باطل يزو إم düz tuş lahacale ريد لهذه عجوز وال سكار علاقته إم الله تعالى دس خاستوش الله تعالى ويري علاق زواده مجد لهذه دكان خون إرادة تكون الله تيق دكان خون سا ويشيز دكان سكار أون إم الله تعالى دس خاستوش جهل قد لهذه جهل إم علم دي أكسي صفات يزوا أنا چير والتير إن چير وال أو چيز خون چير تكون صد لهذه قنيق أنا حياتير جانالوز كون إنق أوا صفات توش الله تعالى ديخ لهو düz توش أجا صوصاد لهذه بشي خون تقعد لهذه برقي خون تقعد لهذه لول خون يبورني خاص توش الله تعالى ديز لهو جناهي سقود لهذه عجوز خون سكار لاق تون إمني الله تعالى ديز خاص توش هاك دكان خي كاراون إم الله تعالى ديز خاص توش تيجيز خون رقين الله تيز خاستوش وانت تون الله تيز خاستوش تكون الله تيز خاستوش رخص تكون قد لها صفات رخص تكون الله تعالى تيز خاستوش إي كمي بيلريكا إي نقصان ريكا الله تعالى مخي يزبو چيركم لازمي إلا قلوخ چنا قيدا ترسونا إي صفاتار هارصد جنا ديرين ديز أچو خاردا هارصد إن شاء الله الله تعالى دي چاز أقول دال دي Allah havuna qısandi piste ve çeraida haktin çirvolgu ya Rabbi Allah çün din dal İslam dal mahkeme ora çuni çe qalsa nesilarni veledarni haburni dini İslam diva yargata ko ya Rabbi Allah qısan qısarız hürmet ora ileri şeyhiriz ustadırız alimriç Allah keligra hak hayta çün hemiş Allah tal di rehmdik peygamber din şefaatik jede Allah tal di sabırgu ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu